Habib Al-Minangkabawi Sumatera Barat. Seperti mana biasa, sebelum kita sholat zuhur berjamaah, lebih kurang 15 menit ke depan kita dengarkan kajian zuhur sembari menunggu saudara dan saudari kita yang sedang berwudu dan ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita pada hari ini. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan kajian zuhur kepada kita adalah sangat istimewa, yaitu Syekh Profesor Dr. Sholih Ahmad Abdul Wahab Abdul Qawi. Beliau dari Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kebetulan beliau mengadakan kunjungan ke Indonesia, ke beberapa kampus yang ada di Indonesia. Alhamdulillah pada zuhur yang berbahagia ini bisa bersama-sama kita di masjid yang kita cintai ini. Insyaallah penterjemah Al-Ustaz Dr. Aidi Syamsuddin Muhammad, pada beliau-beliau kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ahlan wa marhaban bikum fi hadha al-liqa' al-imani al-mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau setelah menyampaikan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Rasulullah, beliau lebih awal menyampaikan selamat berjumpa di tempat yang sangat mubarakah ini. Bidayatan uhaddithukum bi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Beliau menyampaikan satu hadis untuk kita semua, yang artinya tiadalah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, lalu mempelajari Al-Quran di antara mereka, illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali Allah menurunkan ketenangan hati wa kepadanya, ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah melimpahkan rahmat kepadanya, wa zakarahumullahu fi man 'indahu, lalu Allah menyebut nama mereka itu di sisinya. wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an nakuna minhum. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semua termasuk di antaranya. Wa nahnu al-ana fi majlisin 'ilmiyyin tahuffuhu al-malaikah, Kita sekarang ini berada di majelis ilmu yang dikelilingi oleh malaikat, wa taghshahu ar-rahmah, dan kasih sayang Allah itu terlimpah kepada kita. kama as'alullaha tabaraka wa ta'ala Sebagaimana kami berdoa kepada Allah an yahfaza Indonesia, agar menjaga Indonesia, wa an yaj'alha sakha'an rakha'an wa sa'ir biladil muslimin. agar menjadikan Indonesia ini negara yang aman, sentosa, dan seluruh negeri kaum muslimin. Hadisi ma'akum al-yawma tahta unwan Pembicaraan kita hari ini judulnya samahatul Islam. moderasi Islam. Al-Islamu dinun la ya'rifu at-tashaddud wala al-ghuluw. Islam itu agama yang tidak mengenal ekstrim. Wa innama ya'rifu as-samahata wat-taysir. Ya, Islam itu agama yang sangat moderat. Qala ta'ala yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia akan meringankan beban kepada kita semua. Wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Karena manusia itu tercipta dalam keadaan lemah. Faman alladhi yuridu at-taysira wat-takhfif? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghendaki kemudahan dan keringanan kepada kita semua, tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala aidan Dia juga berfirman, yuridu Allahu bikum al-yusr Dialah Allah menghendaki kepada kita semua kemudahan, wa la yuridu bikum al-usr. tidak menghendaki kesulitan.
وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: Nabi SAW bersabda, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. andai kata engkau Muhammad keras hati, maka semua orang itu akan berpaling dari engkau. فالإسلام دين لا يعرف التشدد. Islam itu tidak mengenal ekstrim. إن لم تستطع أن تصلي قائما صلي قاعدا. Ya, ketika engkau mampu untuk sholat berdiri, berdirilah. وإذا لم تستطع أن تصلي قاعدا صلي نائما. Ketika engkau tidak mampu berdiri, maka duduk saja. لكن الدين الإسلامي لم يكن لك لا تصلي. Nah, akan tetapi Islam tidak menghendaki kalian meninggalkan sholat. الصلاة فريضة ولكن هناك تيسير في الصلاة. Sholat itu betul wajib, tapi di sana banyak kemudahan. والصيام أيضا. Puasa juga demikian. إن لم تستطع أن تصوم لكبر سنك أو لمرض يجوز لك أن تفطر. Ketika engkau tidak mampu berpuasa karena sakit atau karena usia, maka ada solusinya. وأن Ada تقضي kemudahan. في أيام أخرى. Engkau bisa menggantikannya pada hari-hari yang lain. فما جعل عليكم في الدين من حرج. Ya, karena Yang Maha Kuasa itu menjadikan agama ini, menghilangkan agama ini dari kesulitan. أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الشباب ذهبوا إلى السيدة عائشة. Pernah suatu ketika ada 3 pemuda yang datang menghadap Aisyah radhiyallahu anha. يسألون عن عبادة النبي. Ketiganya itu bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah, كيف يصلي النبي؟ bagaimana Nabi sholat, وكيف يصوم النبي؟ bagaimana Nabi berpuasa. فقالت السيدة عائشة: Sayyidah Aisyah إن النبي sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وينام. Nabi SAW itu beribadah di malam hari, sholat di malam hari, dan juga beliau tidur. ويصوم ويفطر. Beliau berpuasa dan juga beliau berbuka. تقصد صيام النافلة لا تقصد صيام الفريضة. Beliau itu berpuasa wajib dan juga berpuasa sunat. النبي يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر. Nabi SAW itu di malam hari beliau qiyamul lail, dan beliau juga tidur. Di siang hari beliau puasa, beliau juga berbuka. ويتزوج النساء. Beliau juga beristri. فقال أحد الشباب: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. Nah, salah seorang pemuda itu mengatakan, saya di malam hari tidak tidur, sholat terus. انظر، يقول: أقوم الليل ولا أنام. Ya, dia mengatakan di malam hari itu saya sholat terus, tidak tidur. وهذه هي بداية التشدد. Ini adalah awal dari ekstrim. وأما الثاني فقال: وأما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر. Yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa terus, tidak akan berbuka. وأما الثالث فقال: وأما أنا فلا أتزوج النساء. Yang ketiga mengatakan, kalau saya tidak akan beristri. سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم Nabi SAW mendengar ketiga ucapan pemuda ini. فقال: أما أنا فأقوم الليل وأنام. Rasulullah mengatakan, adapun saya, kami sholat di malam hari dan juga tidur di malam hari. وأصوم وأفطر. Kalau di siang hari kami berpuasa, kami juga berbuka. وأتزوج النساء. Kami juga memperistrikan wanita-wanita. هذه سنتي. Ini adalah sunnahku. فمن رغب عن سنتي فليس مني. Barang siapa yang tidak senang sunnahku, maka dia bukanlah umatku. فإذا رأيت رجلا يتشدد في الدين Ketika engkau melihat seseorang yang ekstrim memahami agama, ويأمر الناس بما لا يستطيعون memerintahkan manusia di mana ia tidak mampu untuk melakukannya, فاعلم أنه متشدد. pahamilah bahwa itu yang dimaksud dengan ekstrim. وإذا رأيت رجلا يطيل الركوع والسجود في الصلاة الجهرية ويطيل القراءة فاعلم أنه منفر. Ya. Ketika engkau melihat ada orang terus memanjangkan sholatnya, memanjangkan rukuknya sampai batas waktu yang berlebihan, itulah mutasyadid. Ya. سيدنا معاذ بن جبل Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, صلى العشاء ذات يوم ya, suatu malam sholat isya, فأطال في الصلاة beliau memanjangkan sholatnya. فخرج رجل من المسجد وترك الجماعة. Lalu karena Mu'az bin Jabal memanjangkan sholatnya, ada di antara jamaah yang keluar dari masjid.
وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه Lalu وسلم ia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال يا رسول الله إن معاذا يطيل في الصلاة Wahai Rasul, sesungguhnya Muaz itu memanjangkan sholatnya. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى سيدنا معاذ Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memanggil Sayyidina Muaz. فقال يا معاذ أفتان أنت أمتشدد أنت يا معاذ Rasul mengatakan kepada Muaz, sungguh engkau berlebihan wahai Muaz. من أم فليخفف Barang siapa yang memimpin sholat maka ia adalah meringankan sholatnya. من أم الصلاة فليخفف Barang siapa yang memimpin sholat berjamaah maka hendaklah meringankan sholatnya. فإن منهم الكبير Karena di antara mereka itu ada orang tua, والمريض ada orang sakit, وذا الحاجة. ada orang yang berhajat. ذا الحاجة هذا الذي يريد أن يذهب إلى الحمام أعزكم الله أو يذهب لقضاء حاجة في السوق أو تجارة فإن منهم المريض والكبير وذا الحاجة. Mungkin ada orang yang mendesak untuk berangkat ke toilet, atau orang mendesak berangkat ke pasar, atau hajat yang lain. ثم قال للصحابة إنما بعثت ميسرا لا معسرا. Lalu Nabi mengatakan, aku ini diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk memberi kesulitan. لو أنك تأملت الحج لا يجب إلا على المستطيع. Ya, ketika engkau berangkat haji, kita harus paham bahwa yang namanya haji itu hanya wajib bagi orang yang mampu. تيسير من الله تبارك Itu وتعالى. kemudahan dari Allah. والصيام لا يجب إلا على من يستطيع الصيام. Puasa itu tidak wajib kecuali hanya orang yang mampu berpuasa. والزكاة لا تجب إلا على من يستطيع الزكاة. Zakat pun tidak wajib kecuali bagi orang yang mampu mengeluarkan zakat. وصدق ربنا إذ يقول Maha benar Allah ketika mengatakan, يريد الله بكم اليسر Allah menghendaki kepada kalian itu kemudahan, ولا يريد بكم العسر tidak menghendaki kesulitan. يريد الله أن يخفف عنكم. Allah ingin meringankan beban kalian. فإذا كان الله يريد أن يخفف عنا فلما يشدد علينا بعض الدعاء. Jadi intinya agama ini datang untuk memberi keringanan kepada kita, bukan justru untuk menyulitkan kita. Allah menghendaki kemudahan, bukan sebaliknya. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون باليسر لا بالعسر. Berdakwah atau mengajak kepada Allah itu mesti dengan cara yang mudah, bukan dengan cara yang susah. وبالرحمة والشفقة واللين. Dengan cara kasih sayang. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة Rasulullah SAW ketika bertawaf di Ka'bah, إذا برجل يسمى فضالة بن عمير. ketika itu ada seseorang yang bernama Fudalah bin ابن عمير Ibn Umair, يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ingin membunuh Rasulullah. مع أن النبي عفى عنهم في فتح مكة. Ya, ketika itu Nabi SAW ketika itu terjadi Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. يمشي خلف النبي يريد أن يقتل النبي. Ia berjalan di belakangnya Rasul dengan niat untuk membunuh Rasulullah. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه Lalu وسلم Rasulullah itu menoleh kepadanya. فقال له بما تحدثك نفسك يا فضالة. Lalu Rasul bertanya kepadanya, apa yang engkau bicarakan di dalam hatimu wahai Fudalah? فقال فضالة أذكر الله يا رسول الله. Fudalah mengatakan, aku mengingat Allah wahai Rasulullah. هو يكذب. Dia berdusta. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم Nabi berkata kepadanya, اتق الله يا فضالة. takutlah kepada Allah wahai engkau Fudalah. ومسح على صدره. Dan Rasul itu mengusap-usap dadanya. مسح النبي على صدر فضالة. Nabi SAW itu mengusap-usap dadanya Fudalah. فقال سيدنا فضالة Sayyidina Fudalah mengatakan, والله قبل أن يضع محمد يده على صدري كان أبغض الناس إلي. demi Allah, ketika Muhammad itu sebelum meletakkan tangannya di dadaku, maka dialah orang yang paling aku benci di dunia ini. فلما مسح على صدري صار أحب الناس إلي. Tapi ketika Rasulullah meletakkan tangannya di dadaku, maka seketika itu beliau adalah orang yang paling aku cintai di dunia ini. فانظر كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم برحمة ولين ورفق. Lihatlah bagaimana Nabi itu memperlakukan orang dengan cara kasih sayang yang mendalam. وأسلم سيدنا فضالة وحسن إسلامه.
sehingga Sayyidina Fudala itu masuk Islam dan Islamnya itu baik. ونحن إذا أردنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم Ya, kita sepantasnya itu mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ونحن نحتفل بميلاده في ربيع الثاني والأول Ya, kita itu memperingati hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Rabiul Awal. فلا بد أن نكون رحماء. Ya, sepantasnya, semestinya kita ini menjadi orang-orang yang penuh kasih sayang. متسامحين مع الناس. Ya, kita itu toleran. Ya, رحماء مع زوجاتنا. ya, kita itu tumbuhkan kasih sayang kepada istri-istri kita. أن يعامل الزوج زوجته بسماحة ولين ورفق. Ya, kita berinteraksi memperlakukan keluarga kita itu dengan penuh cinta kasih, وليس بتشدد وعنف. bukan dengan cara yang keras. وأن يعامل أبناءه بسماحة ورفق. Kita berinteraksi dengan anak-anak kita itu dengan penuh kasih sayang. وأن يعامل خادمه الذي يعمل عنده بسماحة ورفق. Kita memperlakukan pembantu kita itu dengan kasih sayang. وأن يعامل جيرانه بسماحة ورفق. Ya, kita juga berinteraksi dengan tetangga kita itu dengan kasih sayang. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تصوم وتصلي وتكثر من الصيام ومن الصلاة ومن الزكاة إلا أنها كانت غليظة شديدة. Ya, pernah suatu ketika ada seorang wanita pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini banyak salatnya, banyak puasanya, tapi sayang, dia mengalihkan. غليظة شديدة تعامل الناس بعنف. Oh, dia itu sangat keras. Ya, وتؤذي جيرانها. dia menyakiti hati tetangganya. انظر كثيرة الصيام كثيرة الصلاة كثيرة الصدقة إلا أنها قاسية القلب. Hanya saja wanita ini hatinya itu keras. Padahal wanita ini banyak salatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. فقال صلى الله عليه وسلم Lalu Nabi berkata, هي في النار. dia itu ahli neraka. لماذا هي في النار مع أنها تصلي وتصوم وتحج وتتصدق؟ Kenapa dia ahli neraka? Padahal puasanya banyak, salatnya banyak, sedekahnya banyak. لأنها كانت تؤذي الناس. Karena hatinya itu karena dia itu menyakiti banyak orang. فلا تؤذوا أنفسكم ولا تؤذوا زوجاتكم ولا أبنائكم ولا من يعمل عندكم ولا جيرانكم. Janganlah kalian menyakiti hatinya, jangan menyakiti istrinya, jangan menyakiti tetangganya. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا Amin. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. Amin. لا تعذبنا يا ربنا فأنت علينا قادر. الطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا ولا خلفنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا يا رب العالمين. اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم يا رب العالمين. اجعلنا ممن حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرتهم في من عندك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولكل من كان له حق علينا. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولكل من كان له حق علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.